Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Nahwu Wadih, kitab Nahwu Dasar, karya Mustafa Amin wa Ali Jarim, rahimahullah ta'ala. Pada minggu lalu, materi kita membahas tentang al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Contohnya, kalimat sempurna itu apa? Yang pertama, al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamil, kebun itu indah. Ini disebut jumlah mufidah, kalimat yang lengkap, tersusun dari dua suku kata, al-bustan dan jamil. Al-bustan isim, jamil isim. Kalau hanya al-bustan saja, hanya berupa kata, maka harus minimal dua kata, al-bustanu jamil, al-bustanu kabir, al-bustanu saghir, baru dapat dipahami sebagai jumlah mufidah, tersusun dari dua kata. Dan al-bustan jamil disebut jumlah ismiyah, kalimat berawalan kata benda. Al-bustan isim, kata benda. Contoh kedua, Muhammad qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad memetik bunga. Ini pun disebut jumlah mufidah, tersusun dari lebih dari dua kata. Qatafa, Muhammad, dan Zahra. Ada tiga. Tapi kalau qatafa Muhammad zahratan, jumlahnya jumlah fi'liyah, berawalan kata kerja qatafa. Contoh ketiga, ya'ishu as-samaku fil ma'. Air, ikan itu hidup di air. Ini pun jumlah mufidah. Ada empat kata. Ya'ish, kemudian as-samaku, fi, dan al-ma'. Ditambah huruf fi, harfu jar. Maka terbentuklah al-jumlatul mufidah, kalimat sempurna yang dapat bisa difahami oleh pendengar. Hari ini kita masuk materi baru, ajza'ul jumlah, bagian-bagian dari kalimat atau unsur-unsur yang ada pada jumlah yang dengannya terbentuk sebuah kalimat. Unsurnya apa saja? Kita baca keterangannya Ummu Kardina. Kam anwa'ul kalimati? Kam anwa'ul kalimatil arabiyyati? Artikan. Ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab? Nah, jenis kata. Kata bukan jumlah ya. Kata. Al-kalimatu. Al-kalimatul arabiyyatu salah satu anwa'in. Wahia. Kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab ada tiga jenis. Wahia, ismun, wa fi'lun, wa harfun. Nah, ismun, kata benda. Ismun. Ismun, Itu kata benda. Fi'lun, fi'lun, kata kerja. kata kerja, ada perbuatan, mengandung perbuatan, pekerjaan. Harfun, Harfun, huruf. huruf, artinya kata depan atau kata bantu saja. Itu dia unsur yang ada pada jumlah. Dia terkadang jumlah itu tersusun dari sebuah isim, atau ada kata kerja fi'il, atau huruf seperti huruf jar. Hanya ada tiga saja kata dalam bahasa Arab. Tiga, tidak empat, tidak lima, tidak enam. Faqad salah satu anwa'. Hanya tiga. Wadih sampai sini, Mukarrina. Wadih. Syukran. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Apa itu isim, fi'il, dan huruf? Mu Yusuf. Ma huwal ismu?
Ma huwal ismu? Apakah itu isim Nah, isim dalam bahasa Al- kita apa? Kata atau benda? kata benda. Isim. Al-ismu. Al ismu huwa, isim adalah kullu lafdin yusamma bihi insanun. Tiap-tiap lafaz yang dinamakan Yang, dengannya, yang digunakan untuk menamakan yang digunakan untuk menamakan insan, manusia. manusia. Ya. Seperti Muhammadun, Maryamu, Zainabu. Itu sebuah kata dengannya dinamakan seorang laki-laki, perempuan. Ya kan? Nah, Kullu Ustaz. lafzin yusamma bihi insan. Setiap lafaz yang digunakan untuk menamakan Manusia. manusia. Yusuf, ya kan? Nah, Isimnya. Au au hayawanun, au nabatun, au jamidun, jamadun, jamak. Hmm. au jamadun, au jamanun, au makanun, au sifatun, au masdarun, al-ma al-makna al-mujarradu min al-zamani, au ayyi syai'in akhar. Nah, dia. Atau digunakan untuk menamakan hewan. Atau digunakan untuk menamakan hewan, tumbuh-tumbuhan, Baqaratun. Contohnya apa? Hisan, atau baqaratun, ikhwan, himar, atau itu, kalbun. Ya kan nama-nama hewan. parsun. Nama-nama hewan Nah, Ustaz. termasuk kategori ismun. Au nabat, tumbuh-tumbuhan. Apa saja Om? Hmm. Contohnya tumbuh-tumbuhan, Ya, bunga, tumbuhan termasuk buah, ya buah, kan? terus Tufahun, burtuqalun. pohon, hijar, Hmm. Au jamadun, jamad benda padat. benda mati, benda Benda padat. mati kursiyun, maktabun, Hmm. kolamun, kitabun, madrasatun itu isim. Au zaman, Zaman, waktu. nama-nama waktu, zaman. Hmm. Al-yaum, amsi, Hmm. au makan, nama Tempat. nama tempat. Hammamun, masjidun, Hmm. Ghurfatun, jami'atun, ghurfatun, mal'abun, suqun, dukkanun. Atau sifatun, sifatun sifat. kabirun, kabirun, sawirun, wasi'un, jamilun, jadidun, sifat Ya. termasuk isim. Au Masdarun. masdar, kata dasar yang diambil dari fiil. Hmm. Nasrun, durbun, makna yang terbebas dari masa waktunya, tidak terikat Tidak, dengan tidak terikat dengan zaman, masa. tidak. Itu dia yang membedakan isim dengan fiil. Kalau isim ada waktu tertentunya, kalau fiil ada waktunya kan, fiil madhi, Ya, mudhari, amr. Kalau isim tertentu, tertentu. tidak ada kaitannya dengan zaman. Tidak ada keterikatan dengan Au zaman. syai'un akhar, Dan sesuatu yang atau lain. sesuatu yang lain. Apa saja benda-benda yang tergolong isim kata benda. Sayaratun, apalagi itu Om. Hmm. Komisun, ya, tidak terikat dengan waktu. Isim. Lafzul jalalah ya isim. Ismul jalalah Allah, ismul Allah. jalalah termasuk isim, ya Ya. kan? Malaikat Jibril, Mikail isim, termasuk kategori isim. Sampai sini wadih Om Yasir. Wadah Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Afwan wa fiik Umum barakatuh. Fiik. Mujihan yang kedua, bagian kata yang kedua, Ma huwa fi'l, ma huwal fi'lu, apa itu? apa itu fi'il? Hmm. Al-fi'lu huwa kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin. Fi'il adalah setiap lafaz Fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan atas terjadinya perbuatan
terjadinya perbuatan di waktu yang khusus. Tertentu khusus. khusus. Berarti akala makan, waktunya telah lampau. Yakulu sedang makan, masih berlangsung. Kul makanlah, akan datang. Itu film. Ada perbuatan kan? Ada kejadian. Nah, Ini yang membedakan dengan isim. Isim tidak ada zamannya. Kalau fi'il ada kandungan zaman. zamannya. Zamannya ada 3. Madi, kemudian Mudhari amar. mudhari amar. Madi lampau, mudhari sekarang, dan amar akan datang. Itu perintah. Syukran, Ujihan. Ummu Fadlur Rahman yang ketiga, unsur yang ketiga dari kata, bagian yang ketiga yaitu Ma huwal harfu, apa itu huruf? huruf. Dalam bahasa kita huruf kata depan. Kata depan. Kalau isim kata benda. Kalau fi'il kata kerja. Kalau huruf kata depan. Depan, kata sambung gitu ya. Sambung, kata bantu. Dan dia di awal, letaknya biasanya di awal kata benda, di awal kata kerja, seperti huruf jar. Minal baiti. Naam. Ya kan? Naam. Bukan baiti minal. Mengawali kata benda atau kata kerja. Huruf. Al-harfu huwa? Al-harfu huwa kullu lafdhin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Huruf adalah setiap lafaz yang tidak nampak maknanya secara sempurna kecuali bersama selainnya gitu. Seperti min. Min kalau berdiri sendiri saja tidak punya makna, dia hanya huruf saja. Harus ada kata setelahnya. Minal masjid, minas suq, min Amerika, minal Yaban. Yom. Naam Ustaz. Dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kata setelahnya. Ya kan? Naam. Contoh lagi an. An apa artinya an? Huruf nasab kan? An Atau anna. Anna. Huruf dia nggak punya maknanya secara sempurna kecuali bersama kata yang lainnya. Adapun kalau isim sempurna maknanya Muhammad, ya. Muhammad udah tahu nama laki-laki Muhammad, ya kan? Itu sempurna maknanya, nggak perlu pakai kata lainnya. Maknanya sudah lengkap. Qalamun. Orang kalau dikatakan qalam udah paham kan? Sudah. Udah alat tulis, alat untuk menulis qalamun. Sudah maknanya sudah sempurna. Kataba gitu. Menulis. Kalau ya kan? Udah sempurna kata kan? Naam. Tapi kalau ila maknanya belum sempurna kecuali bersama kata yang lainnya. Naam. Ilal masjid, ilal bait, ila Jakarta. Itu huruf. Dia mesti diiringi dengan kata lainnya, Om. Wadih? Wadih. Rahman. Insyaallah Ustaz. Jazakallah khair. Sama Om. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, karena telat. Waalaikumsalam Ustaz. Ahlan sahlan Om. Baru mulai kita Om, labas. Alhamdulillah. Ahlan bik Ustaz. Habis kembali Om. Tadi lupa ngecas jadi habis sampai mati. Labas. Daras kedua Ummu Sayyid ya. Nahwa deh ya Ustaz. Nahwa deh. Betul? Ummu, ayo kita baca judulnya Ajza'ul
Bagus. Jaringannya Umu Ayu. Kurang bagus Ustadz, nyimak aja Ustadz. Umu Fitri. Paham Ustaz. Mudah-mudahan bagus Al-jazaul, jaringan. insya Allah Ustaz. Al-jazaul jumlah. Ajaza artinya apa ajaza? Unsur-unsur Unsur-unsur bagian dari bagian dari kalimat. kalimat. Ajaza itu jamak dia, Om. Mufradnya Juz'an. juz'un. 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 Nah, juz'un, ajza'un. Seperti qalamun. Jamaknya apa qalam? Aqlamun. Aqlamun. Waladun au Auladun. juz'un, ajza'un. Ya kan? Paham Ustaz. Bagian-bagian kalimat. Ya, al-amthilatu contohnya, Om. Bukan ini ya. Bukan ini. Contohnya ini udah kita bahas. Afwan. Ajza'ul jumlah ini. Fadhali, Om. Al-amthilatu. Al-amthilatu, contoh-contoh. Rakiba Ibrahimu hisona. Ibrahim. Ibrahim menaiki kuda. Nah, Ibrahim naik kuda. Itu aja. Ini ada berapa kata di sini, Bu Fitri? 3 Ustaz. Ya, Rakiba, Ibrahim al-Hisan. Rakiba isim atau fi'il? Rakiba fi'il. Fi'il ada perbuatan. Kapan perbuatannya? Di masa kapan? Lampau. Lampau. Ini telah berlalu kan, naiknya kan? Nah, Sudah selesai dikerjakan. Ibrahim sudah naik kuda. Sudah selesai naiknya. Ibrahim isim atau fi'il? Ibrahim isim. Isim digunakan untuk menamakan orang. Ibrahim nama orang kan? Naam. Al-Hisan Al-hisanu isim. isim juga. Nama apa tuh dia? Al-Hisan Nama hewan. nama hewan. Itu dia Om. Bagian dari kalimat. Ada isimnya, ada fiilnya. Ada huruf nggak di sini? Tidak ada Ustaz. Ada. Jumlah ini jumlahnya disebut Jumlah jumlatun fi'liyah. fi'liyah. Jumlatun fi'liyah. Fi'liyah, fiilnya fi'il. Fi'l madhi. Al-madi sahih Om. Uraikan ya. Kita uraikan. Ummu Fitri. Rakiba Ibrahimul Hisana. Rakiba Ummu Fitri. Nggak ada suara ya? Rakiba hisona. Terdengar suara Ustaz? Benar Om. Rakiba uraiannya apa ya? Terdengar suara Ustaz? Terdengar Om? Rakiba fi'lun madin Ibrahimu fa'ilun marfu'un al-hisana maf'ulun bihi mansubun. Nah, itu dia. Analisa kalimatnya Om ya. Naam Ustaz. Nah, kita mengetahui unsur jumlahnya, ada isim, ada fi'il, kita uraikan. Rakiba fi'il madi. Dalam kalimat dia sebagai fi'il madi. Kata kerja lampau. Ibrahim individu yang naiknya kan? Naam Ustaz. Fa'il marfu. Marfu'nya dengan Dhammah. Dhamma. Al-Hisan naik apa sih Ibrahim?
Al-hisan, kuda. Udah, maf'ulun bihi objek yang ditunggangi kan? Naam. Mansub. Maf'ulun bihi. Mansub jangan dibaca marfu, mansub Bil fathah. fathahnya di atas Nun. nun al-hisana. Ibrahim, Al-hisan. Ibrahim naik keledai. Gimana Om? Keledai khimar ya. Rakiba Himar. Ibrahimul khimaro. Hilang suaranya Ustaz. Naik unta, putus jaringannya. Unta Iya, sekarang putus-putus Ustaz. naik unta. Rakiba Ibrahimul jamalah. 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 Kereta api. Rakiba Ibrahimu kereta Al-qita. Al-Qitoroh. Al-qita. Bisa kan buat seperti ini Ummu Fitri? Insya Allah Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Ummu apa tadi? Mufaiza. Yang kedua Al-thani. Asani Yuda ibu Ismailul Kito. Artinya Ismail bermain kucing. bermain kucing, bercanda, Yuda ibu. Bercanda. Yuda ibu fi'il atau isim? Fiil. Fi'ilnya sama dengan Rokiba bukan? Bukan. Fiil Bukan. mudhari. Ya, Ustaz. Fi'il mudhari dia waktunya kapan? Bercanda dengan kucing kapan waktunya? Sekarang atau akan datang. Akan datang. Sekarang di sini. Berarti sedang kan? Nah, Ustaz. Siapa yang bermain? Ismail. Ma'il dia isim atau fi'il berarti? Isim. Isim. Al-Qit nama orang kan Ismail kan? Isim. Ustaz. Al-Qittah nama Nama hewan. nama hewan. Itu dia unsur sebuah kata. Yuda ibu fi'il, isim Ismail isim, Al-Qittah fi'il. Al-Qittah isim juga. Ada huruf nggak di sini? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada huruf jar kan? Nah, Ustaz. Jadi kalimat nggak mesti ada huruf jar. Kalimat itu bisa tersusun dari fi'il dan isim saja. Berarti jumlahnya jumlah apa ini Om? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kita analisa. Sekarang Yuda ibu Ismailu. Yuda ibu fi'lun mudhari'un. Apa artinya Om? Fi'lun mudhari'un. Kata kerja sekarang. Sekarang berlangsung sedang. Siapa yang bermain? Ismailun fa'ilun mas'uun. Tapi dia nggak boleh tanwin nama para nabi itu. Ismailu. Ismailu. Fa'ilnya dia pelaku. Hukumnya apa dibaca Marfu. Marfu'nya dengan Domah. dhammah karena satu orang laki-laki. Al-Qittah Al-Qitto maf'ulun bihi mansubun. apa artinya maf'ulun bihi? Sebagai objek dibaca mansub dengan fathah. Objek yang dibercandai oleh Ismail kan? Ustaz. Maf'ul bihi mansub dengan fathah. Fathahnya di atas huruf To. Al-Qittah. Yuda ibu Ismailul Qittah. Wadih.
Sampai sini Mufaizah. Insyaallah Ustaz. Syukran. Afwan, jazakallah khair Ustaz. Syukran khairan. Ummu Nuha. Mungkin mau coba Ummu Nuha. As-salis. Yahsudul falahul qamha. Artinya apa ya? Petani menanam kopi. Memanen. Al-filun filun Memanen. filun mudhari marfu'un wa alamatun nasbihi dhammatun dhahiratun al akhiri al-falahu fa'ilun marfu'un wa alamatun nasbihi dhammatun dhahiratun al akhiri. Ummu Nuha sebentar. Nah, Ustaz. Artinya yahsudu apa? Yahsudu yahsudu memanen. Memanen, menuai. Menuai. Petani itu memanen kopi. Komha. Kohwa, kalau kohwa kopi. Kalau komha? Komha gandum. Oh, ya Allah, afwan Ustaz. Masih itu. Gandum. Gandum. Yahsudu isim atau fi'il? Fi'lun mudhari. Al-falla isim atau fi'il? Fa'ilun. Isim bukan pertanyaan. Yang itu jawabannya. Isem insan. Isim nama betul manusia. Ya. Apa? Nah, isim fa'il. Betul nama orang. Al-falla petani. Kan al-qamha. Maf'ulun bih, Ustaz. Ya, bukan itu dulu. Dia isim atau fi'il? Qamha. Qamha ismun. Isim nama tumbuhan kan? Nah. Belum kita analisa, belum kita i'rabkan belum. Nah, Ustaz. Sekarang kita uraikan, kita i'rabkan yahsudul fallahu al-qamha. Yahsudu fi'lun mudhari. Marfu bidom. Marfu bidhamma. Bagus. Falahun wa fa'ilun marfu'un bidhamma. Al-qamha maf'ulun bi wa mansubun bil fathah. Nah, itu baru seperti itu uraiannya. I'rabnya. Nah, Ada huruf enggak di sini? Fihi Ustaz. Nah, mafi al-harfu. Petani itu memanen jagung. Bagaimana, Nasi itu Ustaz jagung. Az-zurata. Ya, dzurrah, na'am, az-dzurrata. Ya sudul falahu az-dzurrata. Nah, jagung az-zurata. Syukran Ummu Nuha, barakallahu fiik. Afwan wa syukran lakum wa barakallahu fikum Ustaz. Ya, kita sama-sama. Kemudian Ummu Hasanah arba'atun. Nah, Ustaz. Ta'kul syatu fulan wa sya'iran. Syatu artinya kambing. Oh, syatu tuh kambing. Kambing itu sedang? Kambing itu sedang memakan fulan tuh biji ya, Ustaz? Biji-bijian dan? Biji-biji. Wa sya'iran. Sya'iran tuh Semacam gandum juga. Oh, gandum. Gandum. Yang di sini ta'kulu isim atau fi'il? Fi'il, Ustaz. Fi'il. Menunjukkan pekerjaan kan? Naam, Ustaz. Asyatu isim, Ustaz. isim juga. Isim hewan. Asyat nama hewan kan? Naam, Ustaz. Fulan juga isim, Ustaz. Tumbuh-tumbuhan kan? Naam, Ustaz. Syairan isim juga, Ustaz. Nama tumbuhan. Ada huruf enggak di sini? Ada, Ustaz. Mana huruf? Wa. Nah, muhadistabal. Huruf apa dia wa? Huruf atof. Huruf atof. Berarti syairan isim ma'tufnya. Isim ma'tuf. Kita uraikan ta'kulu syatu fulan. Ta'kul
Asyatu fulan wa sya'iran. Ta'kulu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun Nah, ala akhirih. asyatu. Asyatu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, yang makan. Fulan, Fulan. fulan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Nah, ada. Was Wasya'iran. syairan al-wawu harfu atfin mabniun ala fathi. Nah, Syairan ma'tufun ala fulan nah. Ya, mansubun. wawu huruf ya. Namanya huruf ataf. Kata penghubung. Ya. Nah, Ustaz Kata kata penghubung. menghubungkan dua kata benda. Seandainya Nah, tanpa huruf wawu jadi rancu nanti. Ta'kulu iya. syatu fulan sya'iran. Syairan. Rancu kan? Iya. Dihubungkan dengan wawu ataf. Nah, Ustaz. Syairan isi ma'tufnya sama dengan fulan sebelumnya, sama-sama mansub. Nah, Ustaz. Syukuran Ummu Hasanah. Ampun, Ustaz. Ummu Ranti, al-jumlatul khamisah yang kelima. Kalimatnya Hadirah Ummu Ranti ada? Ummu Ayu, mungkin coba. Mudah-mudahan bagus jaringan Ummu Ayu. Nah, Ustaz. Terdengar, Ustaz? Dengar Om? Nomor 5 ya, Ustaz. Nomor 5. Sami'atun nasihata. Artinya? Saya mendengar nasihat. Nah, Telah mendengar. saya Sami' isim atau fi'il? Fi'il. Ta'nya isim atau fi'il ta' di sini? Tuh. Tak harf huruf ya. Huruf benar? Ya. Tuh. Isim. Isim apa namanya tuh? Fa'il. Isim domir. Domir kan? Domirnya terpisah atau tersambung? Sambung, Ustaz. Berarti domir apa namanya Domir muttasil bersama. An-nasihata? Kata isim. Isim nasihat. Tapi ada wujudnya nggak nasihat itu? Tak, Ustaz. Bisa kita lihat nggak? Bisa kita raba nggak nasihat? Tidak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Isim secara maknawi saja kan, masdar dia kan? Ustaz. Nggak bisa kita sentuh, kita raba, nggak bisa nasihat. Beda dengan al-qamha, ada wujudnya kan? Qamha, al-qita, al-hisan, itu ada wujud bendanya kan? Kalau nasihat, isim tapi nggak ada wujudnya. Hanya bisa diketahui Dengar. dengan akal pikiran saja nasihat. Ya kita uraikan Sami'tu. Sami'atun nasihata. Sami'atu fi'lun fa'ilun. Sami'tu tersusun dari fi'il dan Fa'il. fa'ilnya mana? Dhamir muttasil. Bermutasil tak, mahalnya rafa. An-nasihata. Kata maf'ulun bihi. Nah, objeknya yang didengar. Saya mendengar azan. Sami'atul azana. Saya mendengar pelajaran. Sami'atud darsa. Sami'tu darsa. Saya mendengar Al-Quran. Sami'atul qur'ana. Saya mendengar Al-Hadis. Sami'atul hadisa. Syukran. Ayo ahsanti Ummu Sayyid as-sadis, al-jumlatus sadisah.
Al-jumlatu sadisah. Yas yasta'un nuru fil hujrati. Nah, yasta'u Ber- memancar. Memancar, Ustaz. Memancar. Memancar cahaya di kamar. Nah, cahaya atau sinar itu memancar. Sinar itu memancar di kamar, di dalam kamar. Yasta'u isim atau fi'il atau huruf? Memancar fi'il, Ustaz ya. Il. An-nur An-nur isim isim. fi harfun jar Harfu al-hujrati eh, al-hujrati apa namanya? Isim juga, Ustaz. Isim. isim juga. Menunjukkan al-hujra benda padat dia kan? Al-hujra ada wujudnya, benda padat. Jamad, namanya al-jamad. Al-jamad. Al-jamad nampak. Benda padat, Bisa benda padat. diraba, bisa dipegang, itu Ustaz. Saya bisa diraba, dipegang. Kemudian jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Fi'liyah. Yasta'u kita uraikan. Yasta'un nur. Yasta'u fi'il mudhari'. Marfu'un. Bidham marfu' wal amatu raf'i ad-dhammatu dhahiratu akhirahu, ya Ustaz. Ya, saya kayak itu. Akhirihi. Ala akhirihi. An-nur. An-nur isim Sebagai apa dia? An-nur. sebagai fa'il. Fa'il yang bersinarnya kan? Fa'il. Ya, fa'il. Marfu juga. Marfu. Wa alamatul raf'ihi ad-dhammatu fi harfu jarin al-hujrati isim majrur bifi. Isim majrur bifi wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Nah, gitu. Cahaya itu bersinar di dalam rumah. Yasta'u nuru fil baiti. Di dalam kelas. Yasta'u nuru fil safi. Nah, fil safi, fil fasli. Yasta'u fi'il madinya apa? Yasta'u kalau cari di kamus dari huruf sin ya, Sa. Sata. Ke buku ada. Sata. Ya, Sa. Sata'a yasta'u. Ya, sin. Sata'a yasta'u. Nah, sin to dan ain kan? Nah, Ustaz. Sekarang Afwan Ustaz. Afwan Ustaz. Jazakallah khairan. Ummu Ainal kayaknya nggak ada hadir ya? Tidak hadir ya Ummu Ainal ya? Sibuk Ustaz. Nah, Ummu Asokah hadir nyimak. Ahlan wa sahlan. Ummu Kardina. Al-jumlatu sabi'atu. Yang ketujuh, Om. Tajris safinatu alal ma'i. Nah, artinya tajris safinatu alal ma'. Kapal itu berlayar di air. Nah, berlayar. Tajri. Berjalan. Ya kan, Om? Ya. Berlayar. Tajri isim atau fi'il? Fi'il. As-safinatu. Isim. Isim, nama benda. Benda padat kan? Al-jamad. Jamad ya. Bukan hewan, bukan manusia, bukan tumbuhan, tapi al-jamad. Sama kayak al-hujrah kan? Benda padat kan? Nampak. Ala Harfu. Harfu alma. Nah, isim. Isim benda cair. Alma, zaid, ya kan? Benda-benda cair. Al-laban, al-qahwa, al-syai.
sama dengan alma, benda cair, termasuk isim. Kita uraikan. Tajri. Tajri fi'lun mudhari'un. As-safinah. As-safinah fa'ilun marfu'un. Ala Ala harfu jarin. al-ma'i Al-ma'i ismun majrurun bi ala. wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarhi al-kasratu zahiratu ala akhirihi. Bisa mukardina. Nah, itu bahasa Tajri, mudhari dia kan, madinya apa tuh? Tajri, Jara, jara, yajri. Mu'tal apa dia? nakis, Nakisnya nakis. nakis, nakis ya, Sama seperti masya. Masya, yamsi. yamshi. Jara yajri. Tajri min tahtihal anhar. Sekarang mukardina. Apa tuh? Mu Yusuf. Nah, Ustaz. Kita baca contohnya ya. Nah, Ustaz. Nah tadi. Aina. Al-jumlatu saminah. Kalimat yang ke-8 Al-jumlatu saminah. Hal tuhibbus safara? Nah, Hal artinya isim. Apakah kamu mencintai berpergian? kamu suka berpergian, kamu suka travel. Kamu suka travel ya, traveling. Hal isim atau Hal huruf? isim istifham. Betul ya? Isim? Istifham sih. Kalimat Iya, kata isim. tanda. Isim istifham apa harfu istifham? Oh, harfu. Ya, huruf Ustaz. Huruf ya? Iya. Hal tuh lihat. Hal harfu. Harfu istifham Ustaz. Kata tanya, bukan isim istifham, harfu dia. Harfu ya Ustaz. Yang sama dengan hal apa? Hal Yang sama hamzah. hamzah nam. Atuhibbus safara? Atuhibbus safara? Apa kamu menyukai berpergian? Sama huruf istifham. Sama nama Ustaz. Huruf ya. Huruf untuk digunakan untuk bertanya, meminta jawaban na'am Nah, atau la. atau nah. Na'am uhibbus safar, la ana la uhibbus safar. Uhibbus safar. Tuhibbu isim atau fi'il? Fi'il Ustaz, mudhari. Mudhari, fa'ilnya dhamir. Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Bukan huwa, kamu. Kamu anta. Anta, kalau huwa hayuhi, yuhi. Yuhibbu ya Ustaz. As-safar isim atau fi'il? As-safar itu isim makna. Isim makna. Ada Masdar. wujudnya nggak safar? Safar. Tidak ada. Nggak ada, berarti isim makna masdar Ya. ya kan? Masdar diambil dari safara, yusafiru, safaran. Uraikan dari awal. Hal harfu istifhamin. Hal harfu istifhamin. Tuhibbu fi'lun mudhari'un wa fa'ilun dhamirun mustatirun takdiruhu anta. As-safara maf'ulun bihi mansubun. Kamu suka kopi? Hal Tuhibbul qahwa? Qahwata. Kamu suka ikan? Hal tuhibbus samaka? Kamu suka buah apel? Hal tuhibbu al-tufahata? Kamu suka membaca? Hal tuhibbul qira'ata? Nah gitu. Sekarang mau Yusuf. Apa Ustaz? Sudah semua Mau Asoka simak, mau coba nggak mau Asoka? Hadirah. Simak sepertinya. Mu Faiza, kita baca al-bahthu ya.
Setelah kita baca contoh-contohnya tadi, contoh dari ajza'ul jumlah, bagian dari kalimat, berikutnya kita baca al-bahthu mufaizah. Artikan Om, Al-bahsu, apa artinya al-bahthu? pembahasan. Bahasan. Arafna. Arofna, fima, madi, Fima, anil, fima, fima, madi, bukan. Fi'il naqis, mu'tal naqis. Masya, oh, mado, mada. arofna, fima, mado, anil, An, jumlatal, maksudnya dia. Annal. annal. Arofna, fima, mado, annal, jumlatal, mufidata, tatarok kabu min ajzain yal kalimatu. Arafna, telah kita Telah kita ketahui pada fima mada, pada apa yang telah berlalu, fima mada, yang telah berlalu dari bahwasannya anna bahwasannya kalimat sempurna tersusun dari bagian-bagian kata. yaitu kata, betul. Yang di daras awal kan, jumlah mufidah kan? Ustaz. Nah, lalu bahwa jumlah mufidah tersusun dari bagian-bagian kata. Terkadang ada kata benda, kata kerja, ya kan? Ustaz. Lambung, wa nuridu. Wa nuridu an na'rifa fi hadad darsa fi hadad darsi anwa'al kalimati fanaqulu. Wa nurid. Dan kita ingin mengenal pelajaran ini. Dalam. Gimana Ustaz? Fi hadza, di dalam. Oh, di dalam pelajaran ini jenis kata. Maka kita katakan Idza bahasna fil jumalilati makna wajad. Ma'ana. Bahasna fi jumalilati ma'ana wajadna anal kalimati Ibrahima wa Ismaila wal fallaha alfadun tusammiya salah itu. Tusamma biha ashkhosun. Nah, sampai situ Om. Apabila kita membahas pada kalimat yang bersama kita, kita akan mendapati bahwasanya kata Ibrahim, Ismail, al-falaha adalah lafad-lafad digunakan untuk menamakan seseorang, ashkhos. Ya kan? Ashkhos insan, manusia kan? Ibrahim, manusia, Ismail, Fallah, contoh lain, at-tabib, al-muhandis, al-mudarris, al-mudir, itu ashkhos, al-insan maksudnya Om. Wa annal kalimati al-hisona al-qitto wasyata al-fadun tusamma biha anwa'un minal hayawani. Dan bahwasanya kata-kata al-hison, al-qitto,
asyata Ada lafad yang gunakan untuk digunakan menamakan untuk menamakan hewan. al-hisan Hewan-hewan. kuda, al-hisan kuda, al-qitta Itu kucing, asyad. asyata kambing. Itu lafaz untuk digunakan menamakan hewan. Al-kalba, ya kan? Al-himar, al-jamal, ad-dik, ad-dajajah, itu hewan-hewan. Wa annal qamha, Wa annal qamha wal fula wasya'iro alfadun tusamma biha anwa'in anwa'un, anwa minan nabati. dan bahwasannya Puasanya al-qamha, apa qamha? gandum, al-fula buncis apa itu? Semacam kacang-kacangan. Oh, kacang-kacangan, asyairo kulit gandum, syair. sejenis gandum. Adalah lafad-lafad yang digunakan untuk menamakan jenis-jenis dari tumbuhan. Contohnya apa? Al-burtuqal, buah-buahan juga kan? Oh, termasuk buah-buahan. Al-burtuqal, al-inab, al-maw, pisang. Wa annal hujrata wasafinata wal ma'a alfadun tusamma biha anwa'un minal jamadi. Dan bahwasannya kamar, perahu, air, lafad-lafad ini digunakan untuk menamakan dari benda mati. Benda mati. Nah, tapi ada wujudnya kan? Nah, Ustaz. Isim zat, nama lainnya isim zat. Wa annan nasihata wan nuro wasafaro alfadun tusamma biha anwa'un ukhra minal ma'ani. Dan bahwasannya nasihat, cahaya, perjalanan, lafad-lafad digunakan untuk menamakan selainnya dari makna gitu ya Ustaz. Dari isi makna. Dari isi makna. Nah, yang kebanyakan tidak ada wujudnya. An-nasihata. Ada wujudnya nggak bisa kita sentuh nggak an-nasihata? Enggak Ustaz. Nah, an-nur bisa kita lihat cahaya kan? Nah. Ingat, nggak ada wujud yang nggak bisa kita raba. As-safar gitu, perjalanan itu disebut masdar semuanya, semakna. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati asman. Kalimati isman. Oleh karena itu dinamakan setiap kata-kata ini dengan nama kata benda. Isim. Tidak ada kaitan dengan waktu kan? Isim. Jadi kesimpulannya isim itu ada nama orang, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, atau yang bersifat maknawi. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyi syai'in akhar.
Wa kadzalika, dan begitu juga. Begitu juga setiap kata Yang dinamakan digunakan atau digunakan untuk eh, menamakan manusia atau atau hewan atau tumbuhan atau benda mati atau yang lainnya, sesuatu yang lainnya. itu juga tergolong isim, ya Om. Nama-nama yang tadi, jenis-jenis manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kategorinya isim. Nah sekarang bawahnya na'udu. Na'udu lil jumali marotan saniyatan panajadu gimana Ustaz? Dari wajada Wajada yajidu yajidu najidu najidu. Nah, Panajidu anna kula kalimatin minal kalimati rakiba tiba wa yuda ibu wa yahsudu wa ta'kulu tadulu ala husuli fi'lin fi zamanin qasin. na'udu, kita kembali ke kalimatnya. Kita kembali ke kalimatnya. Untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya, maka kita mendapati bahwasanya setiap kata dari kata-kata Rokiba naik, Rokiba naik, yudabi'u bercanda, yuda'ibu wayah sudu memanen, watakulu makan, menunjukkan pada terjadinya perbuatan pada waktu yang khusus tertentu waktunya. Nggak sama waktunya Om, beda-beda kan? Nah Ustaz, Akibat telah naik, sudah berlalu. Yuda'ib sedang, yahsudu sedang, ta'kulu sedang. Waktunya nggak sama kan? nah Ustaz. Falafdu rokiba misalan ya dulu. Masalah. Falafdu rokiba masalan ya dulu ala rukubi fizamanil madi. Maka lafaz rokiba contohnya. Lafaz rokiba contohnya menunjukkan pada ruku naik pada naik di waktu lampau. Telah berlalu, pekerjaan rokibanya sudah lewat, ya Om. Nah, Ustaz. Sudah selesai naiknya tuh pada waktu lampau. Wa yuda'ibu ya dulu alal muda'abati fi zamanil hadiri au al-ati. Nah, dan kata kerja yuda'ibu menunjukkan pada bermain, bercanda pada waktu sekarang atau akan datang. al-ati akan datang, ya kan? Jadi yuda'ibu bisa artinya sekarang, sedang bercanda, bermain, atau akan. Itu mudhari', ya Om. Kedua mana? Wahalumma jarron.
Dan begitulah seterusnya. Walidzalik Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadan nau'u min min hada nau'i fi'lin. Betul tadi? Fi'lan. Dan oleh karena itulah dinamakan. Dan oleh karena itulah dinamakan setiap kata dari jenis ini fi'lan. Kata kerja. Oh, kata kerja. Jadi ya, bukan kata benda. Ya kan Om? Nah, Ustaz. Rokibah bukan menunjukkan manusia kan? Nah. Bukan pula hewan, bukan tumbuhan, tapi perbuatan di masa lampau. Maka disebut fi'lan, kata kerja. Wa inda ta'amuli. Wa inda ta'amulil jumalis sulasi salasil akhirati. Dan inda ta'amul, ketika kita mengamati. Dan ketika kita mengamati kalimat yang ketiga, kalimat bagian terakhir. Bagian terakhir. Tiga bagian terakhir. Ini Om. Dari nomor 6 sampai 8. Ya kan? Nah, Ustaz. Najidu annal kalimata ya Ustaz. Dia jamak muannas salim. Maksudnya dengan kasroh. Najidu annal kalimati fi wa ala wa hal. Kita mendapati bahwasanya kata-kata fi, ala, dan hal idza nutiqa bikullin minha wahdahu lam yufham lahu maknan kamilun. Idza nutiqa, jika masing-masing darinya diucapkan, wahdahu, artinya wahdahu secara tunggal sendiri. Secara tunggal tidak dapat dipahami darinya arti yang sempurna. Kalau fi saja tidak punya makna yang sempurna. Wa idza nutiqa bikullin minha fi jumlatihi doharo maknahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimatis salasi harfan. Wa idza nutiqa, apabila diucapkan masing-masing darinya, pada kalimat atau dalam kalimat, maka akan nampaklah makna yang sempurna dan dinamakanlah setiap kata dari kata-kata ini tiga huruf. Nah, yang tiga ini adalah huruf. Dan ketiga ini adalah huruf. Fi, huruf apa tuh? Fi harfu jar. Ala juga harfu jar. Hal harfu istifham. Huruf kan nggak bisa berdiri sendiri kan? Hal. Orang kalau dengar hal, apakah? Masih bertanya-tanya, apakah apa maksudnya? Nggak sempurna kan? Ya kan? Tidak ada makna ya Ustaz. Nah, Ustaz. Hal anta marid, kamu sakit, baru dipahami kan? Nah, Ustaz. Wa kadzalika kulul kalimati
kalimatil lati min hadan naui. Dan begitu juga setiap kata-kata yang dari jenis ini. wow saja. Ada maknanya nggak wow? Tidak ada ya. Nggak ada. Jadi harus ada kata setelahnya. Wallahi baru tuh punya makna. Sumpah kan? Nah, Ustaz. Wadah sampai sini. Faiza. Insyaallah Ustaz. Baca ulang tanpa diartikan biar dapat dihafal. Al-bahsu. Al-bahsu. Arafna fima mado annal jumlatal mufidata tatarakabu min ajzain hiyal kalimatu. Wa nuridu anna rifa fi hadad darsi anwa'al kalimati fatakulu. Fanakulu idza bahasna fil jumalilati ma'ana wajadna anal kalimati Ibrahima wa Ismaila wal fallaha alfadun tusamma biha ashkhosun wa anal kalimati alhisona wal kito wasyata alfadun tusamma biha anwa'un minal hayawani wa anal qomha wal fula wasya'iro alfadun tusamma biha anwa'un minan nabati wa anal hujrota wasafinata wal ma'a alfadun tusamma biha anwa'un minal jamadi wa anna nasihata wa nuro wasafaro alfadun tusamma biha anwa'un ukhro minal ma'ani walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati asman kalimati isman wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ai syai'in akhara. Na'udu lil jumali marrotan taniyatan fanajidu anna kulla kalimatin minal kalimati rokiba wa yudha'ibu wa yahsudu wa ta'kulu tadullu ala usuli fi'lin fi jamanin khosin. Falafdu rokiba masalan yadullu ala rukubi fi zamanil madi wa yudha'ibu yadullu ala muda'abati fi zamanil hadiri au al-ati wa haluma jarron walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadan nau'i fi'lan wa inda ta'ammulil jumalis salasil akhirati najidu anal kalimati fi wa ala wa hal idza nutiqo bikullin minha wahdahu lam yufham lahu maknan kamilun wa idza nutiqo bikullin minha fi jumlatin dhoharo maknahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati salasi harfan wa kadzalika kullul kalimati lati min hadan nau'i. Alhamdulillah. Dapat dipahami sini? Bu Faiza? Barakallahu fikum, syukran. Barakallah, jazakallahu khair Ustaz. Nanti setelah ini latihan. Setelah al-bahsu selesai latihan insyaallah. Kardina langsung tafadhali al-bahsu. Al-bahsu arafna fi madin an ماضي dia mu'tanaqis ماضي مشى جرى رمى
Mudhari'nya apa? Mudhari'nya apa? Mado yamdi. Yamdi. Amarnya Nah, imdi. imdi. Isim fa'ilnya baru madin. Fi'lun madin. Nah, ya. Arafna Arafna fi ma mado anil jumlatal mufidata. anna. Oh iya, isim mutanam dalam saat ini. Nah, Anna jumlatal mufidata tatarakkabu min ajza'in hiyal kalimatu wa nuridu an na'rifa fi hadzal darsi anwa al kalimati wa naqulu iza bahasna fil jumalil lati ma'ana wajadna annal kalimati Ibrahima wa Ismaila wal fallaha alfazun tusamma biha ashkhasun nah, wa annal kalimati al-hisana wal kitta wasata alfazun tusamma biha anwa'un minal hayawani wa nah. annal kimha wal Kom. fula Kom. Nah. wa annal qumha wal fula was sa'ira alfazun tusamma biha anwa'i Anwa'un. Naibul fa'il dari tusamma. Tusamma kan majhul kan? Mudhari' majhul. Selepasnya naibul fa'il. Tusamma biha. anwa'un minan nabati Hmm. annal hujrata wasafinata wal ma'a alfazun tusamma biha anwa'un minal jamadi Nah, wa annan nasihata wan nura was safara alfazun tusamma biha anwa'un ukhra minal ma'ani Nah. walizalika tusamma kullu nah. Kullu kalimatin. walizalika tusamma kullu kalimatin min hazihil kalimati isman Nah. wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu shay'in akhara. Nah. Wa na'ud. Na'udu lil jumali maratan saniyatan fanajidu anna kulla kalimatin minal kalimati rakiba wa yuda'im wa yahsudu wa takfulu tadullu ala husulin fi'lin fi zamanil khasin walafzu rakiba masalan yadullu ala rukubi fi zamanil madi wa yuda'ibu yadullu ala muda'abati fi zamanil hadiri au al-ati Nah. wa halumma jarron Nah. walizalika tusamma kullu kalimatin min hadzan nau'i fi'lan Wa inda ta'ammulil jumalis salasi al-akhirati Nah. najidu anna kalimati fi wa'ala wa hal iza nutiqa bi kullin minha wahdahu lam yufham lahu ma'nan kamilun wa iza nutiqa bi kullin minha fi jumlatihi zahara ma'nahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hazihil kalimati as-salasi harfan wa kadzalika kullul kalimatil lati min hadzan nau'i. Bisa mau Karina kesimpulannya? Kalau ya, barakallahu fiikum. Salah latihannya. Ummu Fadlur Rahman, tafadhali langsung juga. Al-bahthu. Arafna fima madha annal jumlatal mufidata tatarakkabu min ajza'in hiyal kalimatu. Wa nuridu anna na'rif bukan wa nuridu an na'rifa fi hadha darsi anwa'al kalimati fanaqulu
idza bahatsna fil jumalillati ma'ana wajadna annal kalimati Ibrahima wa Ismaila wal fallaha alfadhun tusamma biha ashkhasun wa annal kalimati al-hisanu wal qitta al-hisana wal qitta wasyata alfadhun tusamma biha anwa'un minal hayawani wa annal qamha wal fula wasya'ira alfadhun tusamma biha anwa'un minan nabati wa annal hujrata was-safinata wal ma'a alfadhun tusamma biha anwa'un minal jamadi wa annan nasihata wan nura was-safara alfadhun tusamma biha anwa'un ukhra minal ma'ani walidhalika tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimatisman wa kadzalika kullu kalimatin tusamma biha insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ay syai'in akhara. Na'udu lil jumali marratan saniyatan fanajidu anna kullan kalimatin minal kalimati rokiba wa yuda'ibu wa yahsudu wa ta'kulu tadullu ala husuli fi'lin fi zamanin khasin. Falafdhu rokiba mathalan yadullu ala rukubi fi zamanil madi wa yuda'ibu yadullu ala muda'abati fi zamanil hadiri awil ati wa halluma jarron walidhalika tusamma kullu kalimatin min hadan naw'i fi'lan wa inda ta'ammulil jumalith thalathil akhirati najidu annal kalimati fi wa ala wa hal idza nutiqa bi kullin minha wahdahu lam yufham lahu makna kamilun wa idza nutiqa bi kullin minha fi jumlatihi dhahara ma'nahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimatis salasi harfan wa kadzalika kullul kalimatil lati min hadzan naw'i. Nah, mafhum, bisa difahami? Mufaddul Rahman. Insyaallah. Gak sulit nahu ya? Sementara ini. Jazakallahu khair Ustaz. Semoga Allah mudahkan. Amin. Ummu Hasanah, langsung juga tafadhali. Nam Ustaz al-bahthu. Arafna fi ma madha annal jumlatal mufidata tatarakkabu min ajza'in hiya al-kalimatu wa nuridu an na'rifa fi hadha darsi anwa al-kalimati fa naqulu idza bahathna fil jumalillati ma'ana wajadna annal kalimati Ibrahima wa Ismaila wal fallaha alfadhun tusamma biha ashkhasun wa annal kalimati al-hisana wal qitta wasyata alfadhun tusamma biha anwa'un minal hayawani wa annal qamha wal fula wasya'ira alfadhun tusamma biha anwa'un minan nabati wa annal hujrata was-safinata wal ma'a alfadhun tusamma biha anwa'un minal jamadi wa annan nasihata wan nura was-safara
alfadhu tusamma biha anwa'un. Alfadun nakiratan win. Oh ya, alfadhun tusamma biha anwa'un ukhra minal ma'ani. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimatis man. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyi syai'in akhara. Na'udu lil jumali marratan saniyatan fanajidu anna kulla kalimatin minal kalimati rokiba yuda ibu wa yuda ibu wa yahsudu wa ta'kulu tadullu ala husuli berarti fi'lin ala husuli fi'lin fi zamani khasin fi zamanin khasin. Na'am Ustaz. Falafzu rakiba masalan yadullu ala rukubi fi zamanil madhi wa yuda'ibu yadullu ala al-muda'abati fi zamanil hadir awil ati wa halumma jarran walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadhihi an-naw'i fi'lan. Wa inda ta'ammulil jumalits tsalasil akhirati najidu annal kalimati fi wa ala wa hal idza nutiqa bi kullin minha wahdahu lam yufham lahu ma'na kamilan. Wa idza nutiqa bi kullin minha fi madhi majhul fu'ila. Wa idza nutiqa bi kullin minha fi jumlatihi zahara ma'nahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati tsalati harfan wa kadzalika kullul kalimati allati min hadzal naw'i. Ahsanti, bagus Ummu Hasanah, syukran. Nah, afwan Ustaz. Ummu Yusuf langsung, tafadhali Ummu Yusuf. Nah Ustaz, bismillah. Al-bahsu arafna fiha madha anal jumlata al-mufid arafna fima madha anal jumlata al-mufidata tatarakabu min ajza'in hiyal kalimatu wa nuridu an na'rifa fi hadha ad-darsi anwa' al-kalimati wa naqulu idza bahasna fil jumali allati ma'ana wajadna anna al-kalimati Ibrahima, Ismaila, wal fallaha alfadun tusamma biha ashkhasun wa anna al-kalimati al-hisanu wal kittu wal syatu alfadu tusamma biha anwa'un minal hayawani wa anna al-khamha wal fula wasya'ira alfadun tusamma biha anwa'un minan nabati wa annal hujrata was-safinata wal ma'a alfadun tusamma biha anwa'un minal jamadi wa annal nasihata wan nura was-safara
ألفاظ تسمى بها أنواع أخرى من المعاني ولذلك تسمى كل كلمة من هذه الكلمات اسما وكذلك كل كلمات يسمى بها إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. نعود للجمل مرة ثانية فنجد أن كل كلمة من الكلمات أن كل كلمة من كلمات ركب ويداعب ويحسد وتأكل تدل على حصول فعل في زمان خاص. على حصول مضاف nggak boleh tanwin. Nggak boleh ditanwin Ustaz ya. تدل على حصول فعل في زمان خاص. فلفظ ركب مثلا يدل على ركوب في زمان ماضي ويداعب يدل على مداعبة في الزمان الحاضر أو آتي وهلم جرا ولذلك تسمى كل كلمات من هذا النوع فعلا. وعند تأمل الجمل الثلاث الأخيرة نجد أن الكلمات في وعلى وهل إذا نطق بكل منها وحده لم يفهم له معنى له معنى إذا نطق بكل منها وحده لم يفهم له معنى كاملا. Nah, ma'nan marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Ma'nan kamilun. Wa idza nutiqa bi kulli minha fi jumlatihi dhahara ma'nahu kamilan. Wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati thalasi harfan. Wa kadzalika kullu kalimatin lati min hadha naw'i. Syukran Ummu Yusuf, ahsanti Afwan Ustaz. Ummu Jihan, tafadhali Ummu Jihan. Al-bahthu عرفنا فيما مضى أن الجملة المفيدة تتركب من أجزاء هي الكلمات ونريد أن نعرف في هذا الدرس أنواع الكلمات فنقول إذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا أن الكلمات إبراهيم وإسماعيل والفلاح ألفاظ تسمى بها أشخاص وأن الكلمات الحصان والقط والشاة ألفاظ تسمى بها أنواع من الحيوان وأن القمح والفول والشعير ألفاظ تسمى بها أنواع من النبات وأن الحجرة والسفينة والماء ألفاظ تسمى بها أنواع من الجماد وأن النصيحة والنور والسفر ألفاظ تسمى بها أنواع أخرى من المعاني ولذلك تسمى كل كلمات من هذه الكلمات اسما وكذلك كل كلمات يسمى بها إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. نعود أو أي شيء آخر. نعم. نعود للجمل مرة ثانية فنجد أن كل كلمات من الكلمات ركب
ويداعب ويحسد وتأكل تدل على حصول فعل في زمن خاص فلفظ ركب مثلا يدل على الركوب في الزمان الماضي ويداعب يدل على المداعبة في الزمان الحاضر أو الآتي وهلم زرا ولذلك تسمى كل كلمات من هذا النوع فعلا وعند تأمل الجمل الثلاث الأخيرة نجد أن الكلمات في وعلى وهل إذا نطق بكل منها وحده لم يفهم له معنى كامل وإذا نطق بكل منها في جملته ظهر معناه كاملا وتسمى كل كلمات من هذه الكلمات الثلاث حرفا وكذلك كل الكلمات التي من هذا النوع. Santi bagus Umujihan. Bisa diambil kesimpulannya ya. Insyaallah Ustaz. Syukran. Umu Ayu berikutnya. Umu Ayu bagus jaringan. Insyaallah Ustaz. Fadhali البحث عرفنا فيما مضى أن الجملة المفيدة تتركب من أجزاء هي الكلمات ونريد أن نعرف في هذا الدرس أنواع الكلمات فنقول إذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا أن الكلمات إبراهيم إسماعيل والفلاح ألفاظ تسمى بها أشخاص وأن الكلمات الحصان والقط والشاة ألفاظ تسمى بها أنواع من الحيوان وأن القطع والفول والشعير ألفاظ تسمى بها أنواع من النبات وأن الحجرة الحيوان وأن القمح حجرة والسفينة والماء ألفاظ تسمى بها أنواع من الجماد وأن النصيحة والنور والسفر ألفاظ تسمى بها أنواع أخرى من المعاني ولذلك تسمى كل كلمة من هذه الكلمات اسما وكذلك كل كلمة تسمى بها إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر نعود للجمل مرة ثانية نجد أن كل كلمة من كلمات ركب ويداعب ويحصد وتأكل تدل على حصول فعل في زمن خاص فلفظ ركب مثلا يدل على الركوب في الزمن الماضي ويداعب يدل على المداعبة في الزمن الحاضر أو الآتي وهلم جرا ولذلك تسمى كل كلمة من هذا النوع فعلا وعند تأمل الجمل الثلاث الأخيرة نجد أن الكلمات في وعلى وهل إذا نطق بكل منها وحده لم يفهم له معنى كامل وإذا نطق بكل منها في جملته ظهر معناه كاملا
tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimatis salasi harfan wa kadzalika kullul kalimatil lati min hadan naw'i. Santai, alhamdulillah bagus semua. Yuk, Ummu Sayyid langsung al-bahsu. Bismillah. Al-bahsu عرفنا فيما مضى أن الجملة المفيدة تتركب من أجزاء هي الكلمة ونريد أن نعرف في هذا الدرس أنواع الكلمة فنقول إذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا أن الكلمة إبراهيم وإسماعيل والفلاح ألفاظ تسمى بها أشخاص وأن الكلمات الحصان القطة والأشة ألفاظ تسمى بها أنواع من الحيوان وأن القمح والفول والشعير ألفاظ تسمى بها أنواع من النبات وأن الحجرة والسفينة والماء ألفاظ بها أنواع من الجماد وأن النصيحة والنور والسفر ألفاظ تسمى بها أنواع أخرى من المعاني ولذلك تسمى كل كلمة من هذه الكلمة اسما وكذلك كل كلمة يسمى بها إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر نعود للجمل مرة ثانية فنجد أن كل كلمة من الكلمات ركب ويداعب ويحسد وتأكل تدل على حصول فعل في زمن خاص فلفظ ركب مثلا يدل على الركوب في الزمن الماضي ويداعب يدل على المداعبة في الزمن الحاضر والآتي وهلم جرا ولذلك تسمى كل كلمة من هذا النوع فعلا وعند تأمل الجمل الثلاث آخرة نجد أن الكلمات في وعلى وحال إذا نطق بكل منها وحده لم يفهم له معنى كاملا وإذا نطق بكل منها في جملته ظهر معناه كاملا وتسمى كل كلمة من هذه الكلمة الثلاث حرفا وكذلك كل الكلمة التي من هذا النوع. Santi, Masya Allah, syukran. Bagus, Ummu Sayyid. Ummu Fitri, tafadhali Ummu Fitri. Al-bahsu. Al-bahthu عرفنا فيها مضى أن الجملة عرفنا فيما مضى أن الجملة المفيدة تتركب من أجزاء هي الكلمات ونريد أن نعرف في هذا الدرس أنواع الكلمات فنقول إذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا أن الكلمات إبراهيم وإسماعيل والفلاح ألفاظ تسمى بها أشخاص وأن الكلمات الحصان والقطة والشاة
wasyata alfadhun tusamma biha anwa'un minal hayawani wa annal kumha wal fula wasya'ira alfadhun tusamma biha anwa'an minan nabati wa annal hujrata was-safinata wal ma'a alfadhun tusamma biha anwa'un minal jumadi wa annan nasihata minal jamadi, minal jamadi Hmm. wa annan nasihata wan nura was safara alfadhun tusamma biha anwa'un ukhra minal ma'ani walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimatis man wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhara. Na'udu lil jumali marwatan saniyatan fanajidu anna kulla kalimatin minal kalimati rakiba wa yuda'ibu wa yahsudu wa ta'kulu tadullu ala husulin fi'lin fi zamanin khassin ala husuli mudaf'um ala husuli fi'lin fi zamanin khassin sah falfadhu rakiba falafdhu rakiba masalan yadullu ala rukubi fi zamanil madhi Fayuda'ibu yadullu alal muda'abati fi zamanil hadiri awil ati wahallum jarra wahallum jarra walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadzal naw'i fi'lan wa inda ta'ammulil jumalis sulasil akhirati jumalis salasil akhirati najidu annal kalimati fi wa ala wa hal idza nutiqa bi kulli minha wahdahu lam yufham lahu ma'nan kamilan wa idza nutiqa bi kullin ma'nan kamilan marfu dia na'at kamilun na'am kamilun ma'nan kamilun cuman ma'nan rafa'nya dengan dhammah muqaddarah karena isim apa tuh ma'nan kamil isim isim manfus maksud seperti fatan mustashfan wa idza nutiqa bikullin minha fi jumlatihi dhahara ma'nahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimatis salasi harfan wa kadzalika kullul kalimatil lati min hadzal naw'i. Santi Mulfitri syukran alhamdulillah. Terakhir khair. Munuha akhirah al-bahtu al-bahthu arafna fima madha annal jumlatal mufidata tatarakkabu min ajza'in hiya al-kalimatu wa nuridu an na'rifa fi hadha ad-darsi anwa'al kalimati fa naqulu idza ba'atna fi jumalil lati ma'na wajadna annal kalimati Ibrahima wa Ismaila wal fallaha alfadhun tusamma biha ashkhasun wa annal kalimati al-hisanu al-qitta wasyata alfadhun tusamma biha anwa'un minal hayawani wa annal qamha wal fula wasya'ira alfadhun tusamma biha anwa'un minan nabati wa annal hujrata was-safinata wal ma'a alfadhun tusamma biha anwa'un minal jamadi
Wa anna an-nasihata wan nura was safara alfadun tusamma biha anwa'un ukhra minal ma'ani. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati isman. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayu syai'in akhara. Na'udu lil jumalil marratan thaniyatan fanajidu anna kulla kalimatin minal kalimati raqiba wa yuda'ibu wa yahsudu wa ta'kulu tadullu ala husuli fi'lin fi zamanin khasin. Falafdhu raqiba mathalan yadullu ala rukubi fi zamanil madhi. Yuda'ibu yadullu ala muda'abati fi zamanil hadiri aw ati. Wa hullama jarran Wahalumma. Wah, kembali ke Ustaz Afan. Wahallu majarron walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadhin naw'i fi'lan. Wa inda ta'ammulil jumalil thalathil akhirati najidu annal kalimati fi wa ala wa hal idza nutiqa bi kulli minha wahdahu lam yufham lahu ma'na kamilun. Wa idza nutiqa bi kulli minha fi jumlatihi dhahara ma'nahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati thalathi harfan. Wa kadzalika kullu kalimatil lati harfan. Wa kadzalika kullu kalimatil lati min hadzal naw'i. Ahsanti, Masya Allah. Syukran. Menuha barakallahu fikum. Sama Om. Wafikum barakallahu fikum. Sudah semua Om. Alhamdulillah. Jumpa lagi besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ma'assalam.